সাজ্জাদ নোমানি সাহেব দামাতে বরকাতুল আলিয়া উনি কত সুন্দর একটি মেসেজ পুরা যুবক সমাজে দিতেছে। আসুন আমরা এটা শ্রবণ করি। নিচে দেখুন কি বলতেছে, শুনুন। अपनी जिंदगी में एक जबरदस्त इनकलाब लाओ, आज से और अभी से बिल्कुल तब्दीली लाओ अपने। खाना पीना सादा, कपड़े सादा, मकान सादा, बिस्तर सादा, जिंदगी अपनी सादगी के साथ गुजारो। नौजवानों, अपनी सेहत का ख्याल रखो, फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखो, कोई वर्जिश करो रोज़ाना, कोई खेल खेलो रोज़ाना, पाकीज़ा खेल, रात में जल्दी सो, सुबह को जल्दी उठो, पढ़ाई पर ख़ास तवज्जो दो, एक्सीलेंट और ब्रिलियंट अपना कैरियर बनाओ, सोसाइटी में स्टेटस बनाओ, मुअज़्ज़ज़ बनो, थर्ड क्लास किस्म के नौजवान न बनो, नकल करके पास होने वाले, चीटिंग करके पास होने वाले या पास न होने वाले या ग्रेशियस मार्क्स देकर प्रमोट किए जाने वाले नहीं। बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला करो, चैलेंजेस का मुकाबला करो। তো আপনারা শুনলেন হযরত মাওলানা সাজ্জাদ নোমানি সাহেব কি মেসেজ দিতেছেন। আমাদের ওয়ার্জিশ করা, খেলাধুলা, কিছু নিজের যৌবনকালকে এবং নিজের শারীরিক শক্তিকে এবং সকল প্রকারের বস্তুকে, ফিটনেসকে ঠিক রাখার জন্য উনি বলতেছেন। খানাটা সময় মতো এবং ঠিকঠাক খানা খাওয়া এবং সর্বপ্রকার চেষ্টা উনি করার জন্য সকল যুবক সমাজকে একটি ইনকিলাব আনার জন্য উনি বলতেছেন। তো সকলে আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা এগুলো কথার উপর পরিপূর্ণ আমল করবো বলে আশা করি। খুদা হাফিজ।